बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र और मैं हूं इकराम हफीज़। बहुत ज़्यादा मैसेज आए, दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए कि एक ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे और दूसरा ओमान के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद क्यों हुए। तो दोस्तों आज की इस व्लॉग का टॉपिक यही है। वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। बाकी कुछ भी पूछना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। ओमान के वीज़े कब खुलेंगे ये तो ओमान की गवर्नमेंट बता सकती है। मिडल ईस्ट का ये रूल है। मिडल ईस्ट में जो 6 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ओमान हो गया, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो जीसीसी में आती हैं और इनका एक रूल है कि इनका कानून चेंज हो जाए तो कोई भी इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता। क्यों हुआ और कब ओपन आ जाए किसी को नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ का कानून ज़रा हमारे मुल्क से डिफरेंट है। तो लिहाजा वीज़े कब ओपन होंगे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और आपको बहुत सारे व्लॉग्स और वीडियो में जब पता चल जाएगा कि वीज़े ओपन हो गए हैं। अब बात करते हैं कि वीज़े ओमान के बंद क्यों हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है। बंद हम अपने ही गलती की वजह से करवा बैठे हैं पाकिस्तान के, वरना कि ओमान ने इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी थी हम लोगों को कि अगर हम उसको प्रॉपर सही तरीके से अवेल करते तो आज हर पाकिस्तानी ओमान में बैठा कुछ ना कुछ कमा रहा होता। हुआ ये कि आज से तकरीबन 3 साल पहले ओमान ने जो एक पॉलिसी शुरू की थी कि बग़ैर ओमानी के आपका कोई कफ़ील नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी बनाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिज़नेस कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस, बहुत सैकड़ों ऑप्शन थे कि आप अपने 100% ऑनरशिप या पार्टनर के ऊपर या 4-5 दोस्त मिल के कंपनी बनाकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हुआ ये कि जब इस गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की ओमान की कि आप अपनी कंपनी बनाएं और यहाँ पर बिज़नेस करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छा मौका ज़ाया हमने ऐसे किया कि हम लोगों ने अपने हाथ से वो कैसे गवाया कि कुछ लोग तो यहाँ पे जो रहते थे उन्होंने कंपनियाँ बनाई। अब यहाँ पर एक प्लम्बर था, इलेक्ट्रीशियन था या XYZ कोई भी काम करने वाला था, वो कंपनी बना सकता था लॉ के मुताबिक। दूसरा ये कि पाकिस्तान से, सऊदीया से, दुबई से, कतर से, बहरीन से, कहीं से भी जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं रहते हैं या बिज़नेस करते थे या जॉब करते थे, उन्होंने अपनी यहाँ पर कंपनीज़ खोली। और कंपनी खोलने के बाद एक होता है किसी भी मुल्क में, अगर आप बहरीन में कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 का कोटा मिलेगा, 2 वीज़े ले सकते हैं। कतर में बनाते हैं तो आपको कंपनी बनाने के बाद 10 वीज़ों का कोटा मिलता है कि आप 10 बंदों को अपने काम पे रख सकते हैं। ओमान में भी इसी तरह था कि आप 6, 8, 10 बंदे रख सकते हैं और 7 कोटा बढ़ा भी सकते हैं। तो लोगों ने ये किया कि कंपनी बनाई और कोई फ़िज़िकली बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। कंस्ट्रक्शन की कंपनी बनाई, कंसल्टेंसी की बनाई और बहुत सारी ऑप्शंस थे जिसके ऊपर आप कंपनी बना सकते थे। और यहाँ पर ऐसे होता है कि कंपनी बनाने के बाद फिर आप अपनी CR वगैरह भी ओपन करते हैं। CR जो बनती है, कंपनी होती है, लाइसेंस होता है। उसके बाद आपको कि जब आप अपनी CR यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसके अंदर फिर आप अपनी काफ़ी सारी कंपनीज़ ओपन कर सकते हैं, अपने बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। जैसे आप बार्बर की शॉप बना सकते हैं, एग्ज़ाम्पल होटल बना सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन फील्ड की कोई दुकान बना सकते हैं और बहुत सारे सैकड़ों ऑप्शन थे। किसी ने भी यहाँ पे फ़िज़िकली कंपनी बनाने के बाद बिज़नेस शुरू नहीं किया। क्या कि यहाँ पे कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर लोगों ने वीज़ा बेचना शुरू कर दिए। अब एक कंपनी के ऊपर 8-8, 10-10 वीज़े बिके और वो लोग यहाँ पर आए। और वीज़ा कौन सा था जिसे हम अपनी लैंग्वेज में आज़ाद वीज़े का नाम देते हैं, हालांकि ऐसा कोई वीज़ा होता नहीं है। आज़ाद वीज़े की शक्ल का कोई भी वीज़ा ओमान में या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं होता। कोटा मिला, वीज़ा बेचा, बंदा आया, अब बंदा जाने और उसकी किस्मत जाने। तो हुआ यही ओमान में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीज़े सेल हुए, सैकड़ों, लाखों, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पाकिस्तानी आ गए जो बेरोज़गार थे। और जिस मुल्क में ज़्यादा लोग आ जाएं और बेरोज़गार हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी होने की वजह से यहाँ पर जब
تخمینہ لگایا گیا کہ کمپنیز کتنی بنی، کس نے کتنی بنائی، ویزے کتنے سیل ہوئے، تو اس میں سب سے سر فہرست پاکستانی قوم تھی کمپنی بنانے میں بھی، اور کمپنی بنانے کے بعد بزنس جو گراؤنڈ ریالٹی تھی، گراؤنڈ بزنس شروع کرنے کی، شاپ بنانے کی، دکان بنانے کی، کمپنی بنانے کے بعد وہ سب سے اوپر ریشو تھی پاکستانیوں کے جنہوں نے کوئی بھی فزیکلی کام نہیں کیا۔ مثال کو 1000 میں سے صرف 10 نے کیا، باقی 990 نے ویزے سیل کیے۔ اور پھر جب تعداد دیکھی گئی کہ بہت زیادہ ویزے سیل ہوئے ہیں، لوگ آئے ہیں، تو جابز کہاں ہیں؟ تو جاب کسی نے کمپنی بنانے کے بعد کوئی فزیکلی کام ہی نہیں کیا تو جاب کہاں سے دیتا؟ تو وہ ادھر کام کرتا رہا، ادھر کام کرتا رہا۔ اور یہاں پر مڈل ایسٹ میں رول ہوتا ہے کہ جس کمپنی کا ویزا ہے اگر آپ اس میں کام نہیں کرتے، خاص کر عمان میں، تو آپ کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور ڈیپورٹیشن میں بھی پاکستان اس جو یہ 3 سال کا پروسیس گزرا ہے کمپنیاں بنانے کے بعد، وہ بھی سر فہرست تھا۔ تو اس لیے پھر پاکستانیوں کی بہت زیادہ یہ جو چیزیں سامنے آئیں، اس وجہ سے پاکستانیوں کے ویزے بلاک کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ جب بہت زیادہ لوگ آئے تو یقیناً غلط ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئیں، اور بزنس نہ پیسے لوگ لاکھوں روپے لگا کے سہانے خواب دیکھ کر آئے، آگے انہیں کچھ بھی نہیں ملا، تو اس وجہ سے بھی ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوئی۔ تو اس وجہ سے پاکستانیوں کے ویزے یہاں پر بند ہوئے۔ اب کب کھلیں گے یہ تو عمانی گورنمنٹ ہی بتائے گی، لیکن ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری، اور اتنی شاندار کنٹری۔ میرا کل موبائل گم ہو گیا تھا، یہاں پہ تھا ان کا آزادی کا ڈے منایا جا رہا تھا، انڈیپینڈنٹ ڈے، تو وہاں پہ میرا موبائل دوسرا گم ہو گیا، اور یقین جانے کہ کسی کو ملا ہے، اس نے جا کے موبائل چارج لگایا، اس کو اوپن کر کے رکھا۔ میں نے کال کی، یہاں سے 25 کلومیٹر دور تھا، انہوں نے لوکیشن بھیجی، میں نے وہاں جا کے موبائل وہاں سے ان سے اپنا ریسیو کر لیا۔ تو یہ اتنا سیکیور کنٹری، اتنا شاندار کنٹری، اتنے اچھے لوگ، عمانی مقامی خود بہت 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 اچھے لوگ ہیں بنسبت باقی مڈل ایسٹ کنٹری سے۔ یہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے، 0% کرائم ریشو۔ ایسی کنٹری کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اتنے آسان طریقے سے یہاں کمپنی بنتی تھی، اتنے آسان طریقے سے یہاں پہ پاکستانی لوگ آتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا آسان سسٹم تھا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ضائع کر دیا۔ اب اللہ کرے ویزے کھلیں، ویزے کھلنے کے بعد میری دعا ہے کہ اچھے طریقے سے یہاں پہ پاکستانی لوگ کام کریں، لیکن ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، یا وہ ٹائم یا وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو اس کے اچھے طریقے سے اویل کریں۔ میں اب اگلی ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ مڈل ایسٹ میں جو GCC کی کنٹری ہے وہاں پر بزنس کیسے کر سکتے ہیں۔ جتنے پیسے آپ لگا کر نہ آزاد ویزے پہ آتے ہیں، 2-3 دوست مل جائیں تو یقین جانے کہ بہترین بزنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کر سکیں گے، کیسے ہوگا، یہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ذرا اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں واٹس ایپ نمبر ہے، انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ اللہ حافظ۔